हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज चलिए करते हैं हम एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर है पहले काम बाद में आराम। तो आइए स्टूडेंट हम इसको करते हैं और इसको समझाते हैं। तो चलिए ठीक है, करते हैं। इसका पहला हेडिंग है पहले काम बाद में आराम, ये लिखा हुआ है। तो इसमें है पहली लाइन, काम के वक्त जो आराम किया करते हैं आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। यानी कि स्टूडेंट जो काम के वक्त का टाइम है उसमें वो आराम करते हैं, तो फिर उसके बाद कैसे आखिरकार वो फिर नाकाम ही रहा करते हैं। वो फिर कुछ काम के नहीं रहते, वो काम के टाइम आराम करेंगे तो फिर आराम का टाइम जो है वो रात का होता है, और जो दिन का काम है वो काम का होता है। तो उसमें अगर आप आराम करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे, कामयाब नहीं होंगे। सख्त नादान हैं वो लोग बुरा करते हैं, हम तो दानाओं से कौल सुना करते हैं। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। ऐसे जो लोग करते हैं काम के वक्त जो आराम करते हैं वो तो हमेशा नाकाम रहा करते हैं, और वो बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं जो उनके पास अकल ही नहीं होती। क्यों नहीं अकल होती, क्यों? ये हमने जो बातें अक्लमंद लोगों से सुनी है कि जो काम के वक्त आराम करते हैं तो वो काम कैसे करेंगे। वो तो आराम के वक्त भी आराम करेंगे और काम के वक्त भी आराम करेंगे। तो लुफ्त आराम में मिलता है बहुत काम के बाद, काम करने में मजा आता है आराम के बाद। तो दिन को जो सोया तो क्या सोएगा वो शाम के बाद, दौरे राहत का मजा तलखी आयाम के बाद। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। इसमें कहा गया है जो आराम कीजिएगा तो आराम का मजा जब ही आता है जब आप बहुत देर तक काम करते रहें, थके हारे सोएं, तो फिर सोने में मजा आता है। क्योंकि जब आप सोकर उठिएगा तो काम करिएगा तो फिर काम करने में मजा आएगा, और अगर काम के वक्त आप आराम करेंगे तो फिर काम नहीं होगा। काम के वक्त सही से काम कर रहे हैं तो सही, सोने के वक्त आराम के वक्त आराम कर रहे हैं तो आराम में मजा आएगा, और काम के वक्त काम करेंगे तो काम करेंगे। एक मिसाल के तौर पे जो शायर ने समझा है, जिसको आराम से हर वक्त सरोकार रहे, फिक्र आराम में जो काम से बेदार रहे। क्या ताज्जुब है कि वो मुफलिस वो नादार रहे, काहिल व खस्ता दामंद व लाचार रहे। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। तो इसमें शायर कह रहा है मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जिसको आराम से हर वक्त सरोकार करो, जिसको जो हर वक्त लगा रहता है कि मैं ऐशो इशरत में रहूं और मैं आराम करता रहूं और सरोकार करता रहूं, तो फिक्र सुख चैन मिल जाए और मैं कोई काम भी नहीं कर रहा है, तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वो गरीब रहे, नादान रहे, वो काहिल रहे, और वो उसके बाद कोई चीज भी ना रहे, हर वक्त वो किसी न किसी चीज की कमी लगी रहे। अगर आप हर वक्त आराम की ही सोचते रहेंगे तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, तो वो आप गरीब ही रहेंगे। आपके पास कभी भी आराम की चीजें कभी नहीं आएंगी। तो पहले तुम काम करो फिर आराम करो। ये शायर कहते हैं कि पहले आप काम करिए फिर आराम कीजिए। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा करते कभी राहत वाले। जो हिम्मत वाले लोग हैं वो कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते, और जो राहत वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि सुस्ती करते हैं कि हाँ वो अपना काम पूरा नहीं करते। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, हार जाते हैं सजा सुस्ती गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। जो लोग काम वाले हैं वो बाजी ले जाते हैं, वो ट्रॉफी ले जाते हैं, वो जीत जाते हैं मतलब। और जो सुस्ती और गफलत में रहते हैं, जिन्हें किसी चीज की वो रहती नहीं है, तो वो हार जाते हैं, वो लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए कहा गया है पहले तुम आराम करो बाद में आराम करो। इसके जो राइटर हैं वो तलुक चंद आराम करो, इसीलिए कहा गया है कि पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। तो आइए इसके अल्फाज मायने करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
آئیے ہم اب اس کے الفاظ معینے کرتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹ اب ہم اس کے الفاظ معینے کرتے ہیں۔ نادان ناسمجھ، دانا سمجھدار، آخر کار نتیجے کے طور پر، قول بات بیان، دور راحت آرام کا دور، لطف مزہ، تلخی ایام، کڑواہٹ کے دن، تکلیف کے دن، سروکار واسطہ، فکر و آرام، آرام کی فکر، بیدار، اقتیا ہونا، تعجب حیرت، مفلس غریب، فقیر، کاہل سست، خستہ خراب، درد مند، ناچار عاجز، لاچار مجبور، ادھورا نامکمل، بازی لے جانا جیت جانا، غفلت لاپرواہی بے خبری۔ اب آئیے ہم اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔ پہلے کام بعد میں آرام۔ سب سے پہلا سوال ہے وقت پر کام نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جواب وقت پر جو لوگ کام نہیں کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ناکارہ رہ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کس قول پر عمل کرنا چاہیے؟ جواب ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں پہلے کام بعد میں آرام کے قول پر عمل کرنا چاہیے۔ سوال نمبر تیسرا ہے آرام میں لطف کب حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے آرام میں لطف اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی اپنے کام مکمل کر لیتا ہے۔ چوتھا سوال ہے شاعر نے صرف آرام کرنے والوں کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ جواب ہے شاعر نے آرام کرنے والوں کے کاہل، خستہ، درمند، لاچار کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جب پانچواں سوال ہے اس نظم میں محنت سے کام کرنے والوں کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب ہے ہمت کرنے والے کبھی اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑتے، محنت کرنے والے ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں، یہی وہ خوبی ہے جسے اس نظم میں محنت سے کام کرنے والوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے سستی اور غفلت سے کام کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جواب ہے سستی اور غفلت سے کام کرنے والے ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ ساتواں سوال ہے پہلے کام بعد آرام کی تاکید سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے پہلے کام بعد میں آرام کی تاکید سے شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت پر کام کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرے یہ سوال جواب، الفاظ معینے اور یہ نظم کی پوئٹری سمجھ میں آئی ہو۔ آئیے میں آپ کے جملے کراتی ہوں۔ جو ایک لفظ ہوتا ہے اسے سینٹینس میں بنایا جاتا ہے، اس کو ایک جملے میں بنایا جاتا ہے اور اس کو بنا کر بولا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں جملے۔ نذیر ہونا وہ اپنے گھر والوں سے نذیر ہو گیا، بازی لے جانا عادل امتحان میں دوسروں پر بازی لے گیا، ہار جانا کرکٹ میں میری ٹیم ہار گئی، غفلت مسافر غفلت کا شکار ہو کر راستہ بھول گئے۔ آئی ہوپ کہ یہ چیپٹر آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے نئے چیپٹر کے لیے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔